والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے احباب مل کے اپنی محبتاں دے عقیدتاں دے پھول نچھاور کرو مل کے اونچی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار غمخوار امت شفیع آخرت رحمت للعالمین راحت العاشقین سراج السالکین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جد الحسن والحسین. آپ دی پاک بارگاہ ناز اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذویل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹیج دی زینت محفل دی رونق مسند صدارت حضرت پیر سید صوفی باسوا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب محمد سیفی صاحب. آپ مسند صدارت جلوہ فروز نے دیگر علماء کرام مولانا سید مدثر حسین شاہ صاحب تشریف لے کے آئے. مولانا سید شہزاد مولانا محمد شہزاد رضوی صاحب مولانا عثمان عطاری صاحب مولانا عرفان قادری صاحب مولانا شہروز رضوی صاحب مولانا فیصل ظہور صاحب اور پیر ساڈے پنڈ دی دوسری شخصیت پیر ماہی سائیں تارک ماہی سرکار آپ بھی تشریف لے کے آئے. جتنے بھی دیگر علماء کرام محمد عامر گجر صاحب بھی تشریف لے کے آئے. دل دی اتھاں گہرائیاں تو پیر صاحب دی طرف و انتظامیہ دی طرف و ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے وہ سارے امام خصوصی نے سارے مہمان حضور دی محفل میں جیڑا آ جائے وہ عام تے رہندہ ہی کوئی نہیں نا. جیڑا حضور دی محفل میں آ جائے عام تے رہندہ کوئی نہیں نا. وہ سارے خصوصی بن جاندے نے. اس واسطے وہ شاعر دا شعر ہے نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو تے جنوں سرکار نے بلایا ہوئے وہ کدی عام ہو سکتا ہے. تسی سارے میرے واسطے مہمان خصوصی اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات گرامی ٹائم دی نزاکت نو مد نظر رکھ دیا ہویا بلا تمہید میں اپنے خطاب دا آغاز کر رہا. قرآن پاک دے جڑیاں آیات میں خطبے دے اندر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوری توجہ دے زاویہ میری طرف کس لو. ٹائم بہت مختصر ہے تو مختصر ٹائم دے اندر ڈھیر ساریاں گلاں کرنیاں نے. اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اے کائنات رنگ و بو دے باسیو جیڑا بندہ قیامت والے دن معاشر دے میدان دے اندر نیکی لے کے آئے گا
فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا تے اس نیکی دے اندر او دے واسطے بہتری ہوئے گی. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. فرمایا کہ اے اہل حسنات لوگ، اے نیکی لے کے آن والے لوگ، کل قیامت والے دن ہر قسم دی پریشانی، ہر مصیبت تو آزاد بھی ہون گے تے محفوظ بھی ہون گے. فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. جڑا بندہ نیکی دی بجائے برائی لے کے آئے گا، بدی لے کے آئے گا، پھر او دا انہوں اوندھے منہ جہنم دی آتش دے اندر گرا دیتا جائے گا. حل تجزون الا ما کنتم تعملون. پھر پوچھا جائے گا کہ اللہ دی رحمت دا تے کوئی قصور نہیں نا، اللہ دی بخشش دا تے کوئی قصور نہیں، بلکہ اللہ دا کرم تے آوازہ ماردا رہا. تسی آپ ہی گناہاں دی برائی دی دلدل وچ پھنس دے رہے ہو. حل تجزون الا ما کنتم تعملون. اللہ دے کرم دا قصور ہے، اللہ دی بخشش دا قصور ہے، یا خود تمہارے عملہ دا نتیجہ ہے؟ لو جی 2 آیتہ مکمل متن بھی ترجمہ بھی تسا سماعت فرما لیا. وہ تھوڑے ذہن میں ہونا ہے کہ شان اہل بیت ذکر حسین دی محفل ہے، لیکن آیتہ او پڑھ رہے ہیں جن دے اندر نیکی تے نیکی کرن والے دی جزا ہے، برائی تے برائی کرن والے دی سزا ہے. شان اہل بیت بیان کرنی آیتہ ہو جن دے وچ نیکی تے برائی دی جزا اور سزا دا ذکر ہے. لیکن ذرا دل تھام کے بوو، میں آگے گل سنا لگا، ذرا سنیا جے انشاءاللہ تواڈے چہریاں دے اوتے پہلے دن دے گلاب دی طرح سونی روشنی تے چاشنی تے مسکراہٹ رقص کر جائے گی. اچھا سبحان اللہ کھو. تفسیر سالوی دے اندر بھی موجود ہے، تفسیر ابن ابی حاتم دے اندر بھی موجود ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او لوگوں مینوں پہچانو. میرے بارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع العلی. فرمایا میرے نبی نے فرمایا جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے علی ہوئے گا، جتھے علی ہوئے گا اوتھے قرآن ہوئے گا. دوویں چیزاں نال نال ہون گیاں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا لوگوں میں دسا نا کہ اس آیت دے اندر نیکی تو کیڑی نیکی مراد ہے تے برائی تو کیڑی برائی مراد ہے. آخر والے بھی سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات نے فرمایا میں دسا نا کہ اس آیت دے اندر نیکی تو کیڑی نیکی مراد ہے تے برائی تو کیڑی برائی مراد ہے. او یارو برائیاں تے بے شمار برائیاں نے. شراب پینا بھی برائی ہے، جوا کھیڑنا بھی برائی ہے، یتیمہ دا حق کھانا بھی برائی ہے، چھوٹے پین پراواں دی جائیداد تے ڈاکہ مار دیا ہویا اوندے تے اوتے قبضہ کرنا بھی برائی ہے. او جناب والا رشتہ داراں نوں تکلیف دینا بھی برائی ہے، ہمسایاں دے حقوق پورے نہ کرنا بھی برائی ہے، غیبت کرنا، چغلی، حسد، بغض، کینہ، اے ساریاں برائیاں نے. لیکن اس آیت کے اندر کیڑی برائی دا ذکر ہے؟ نیکیاں دے بے شمار نیکیاں نے. نماز پڑھنا بھی نیکی، روزہ رکھنا بھی نیکی، حج کرنا بھی نیکی، زکوٰۃ دینا بھی نیکی، عمرہ کرنا بھی نیکی، یتیم پروری بھی نیکی، محمد مصطفیٰ تے درود پڑھنا بھی نیکی، قرآن دی آیتاں پڑھنا بھی نیکی، اللہ دی تسبیح و تحمید و تمجید و تقدیس و تکبیر بھی نیکی. اور یارو نیکیاں دے بے شمار نے، لیکن اس جگہ تے اس آیت مبارکہ دے اندر کیڑی نیکی دا ذکر ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا سنو برائی کیڑی ہے تے نیکی کیڑی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے السیئات بغضنا اہل البیت والحسنات حبنا اہل البیت. حضرت مولا کائنات نے فرمایا لوگو اس آیت دے اندر برائی تو مراد ساڈے اہل بیت دا بغض تے دشمنی ہے، اور نیکی تو مراد ساڈے اہل بیت دا پیار ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. اگلی ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 23. اللہ دا فرمان وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. اچھا کھونا سبحان اللہ. فرمایا کہ جڑا بندہ نیکی کما کے لے کے آئے گا نا اللہ تعالیٰ انہوں بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرمائے گا.
تھوڑے دل میں پھر سوچو گے کہ شان اہل بیت بیان کرنی ہے، آیت پھر نیکی ودی شان شروع کر دیتی ہے۔ اور یارو میں اس آیت دے نال اٹیچ اس گھرانے دا ایک فرمان پڑھ کے سنانا چاہنا، جس گھر دے اندر جبریل بھی بغیر اجازت تو قدم نہیں جے رکھدا۔ اچھا آکھو سبحان اللہ۔ چوتھی صدی ہجری دے امام شیخ الحدیث بھی نے، حافظ الحدیث بھی نے، چوتھی صدی ہجری دے حضرت ائمہ دے امام نے حضرت امام شیخ دولابی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی کتاب الذریۃ الطاہرۃ النبویہ جلد نمبر 1 کے کویت عربی دا چھاپا ہے، صفحہ نمبر 74 ہے تے حدیث نمبر 121 ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام دے وڈے پائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا خطبہ اس جگہ ہوتے آپ نے نقل فرمایا۔ حضرت امام حسن جدوں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نو شہید کیتا گیا نا، تے حضرت امام حسن نے کوفے والیاں نو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آنکھوں نظرہ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو کہ مینو پہچانو، جن نے مینو پہچان لیا نا تحقیق انہیں مینو پہچان لیا۔ ومن لم یعرفنی، جیڑا مینو نہیں نہ جاندا نہیں نہ پہچاندا، علی دا شیر دسن لگا جے پھر ہون پہچان لیا جے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پہچان اپنا تعارف کروان لگے نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے لوگو، انا الحسن بن علی وانا بن النبی وانا بن الوصی وانا بن البشیر وانا بن النذیر وانا بن السراج المنیر۔ میں نالوں نال پڑھتا جہاں سنو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں علی دا شہزادہ حسن ہاں، میں نبی دا بھی پتر ہاں تے وصی نبی دا بھی پتر ہاں۔ اچھا ایتے گل کرتا جاواں، شیعہ حضرات بھی حضرت مولا کائنات نو وصی رسول مندے نے، اسی اہل سنت و جماعت بھی حضرت علی المرتضیٰ نو وصی رسول مننے ہاں، لیکن او اور معنی دے اندر مندے نے، اسی اور معنی دے اندر مننے ہاں، او خلافت دے معنی دے اندر مننے ہاں۔ اسی کیا نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات دے اندر ہی حضرت ابوبکر صدیق نو اپنا مسلح عطا کر کے 17 نمازہ پڑھوا کے ہی خلافت دا اعلان فرما چھڑیا سے۔ ان وصیت رسول ازی کیویں دا مننے ساڑھے تک حدیث پہنچی ہے۔ المسرد الفردوس دہلوی دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، نبی علیہ تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ اوسی من آمن بی وصدقنی لی ولایت علی بن ابی طالب۔ فرمایا کہ لوگو، جن نے میرے تے ایمان لے آندا پھر میری نبوت رسالت ختم نبوت دی تصدیق کر لی، انہوں میں اپنے علی دی ولایت دی وصیت پیا کرنا وا۔ فرمایا کہ لوگو، جیڑا بندہ میرے علی نو اپنا محبوب، اپنا یار، اپنا بیلی بنائے گا، ومن تولاہ فقط تولانی ومن تولانی فقط تولی اللہ۔ فرمایا کہ علی دا بیلی، میرا بیلی، رب دا بیلی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لوگو، میں انا الحسن بن علی، میں علی دا بھی پتر ہاں، نبی دا بھی پتر ہاں، وصی رسول دا بھی پتر ہاں، انا بن البشیر وانا بن النذیر وانا بن السراج المنیر۔ فرمایا کہ لوگو، میں اس نبی دا پتر ہاں جیڑا جنت دی بشارت دین واسطے آیا ہے، میں جہنم تو ڈر سنان والے دا پتر ہاں، وانا بن السراج المنیر۔ فرمایا کہ میں نبوت رسالت چمک دو آفتاب دا پتر ہاں۔ اگلے جملے میں سینے دے اتے سٹ مارن لگیا ہاں، وہ پڑھ کے سناوا لگا۔ اگر دل وچ عشق حسین ہویا نا، عشق اہل بیت ہویا، تہاڈی روح تڑپ جائے گی۔ امام حسن نے فرمایا کہ لوگوں مینوں پہچانو، انا من اہل البیت الذی کان جبریل ینزل فینا ویصعد من عندنا۔ فرمایا کہ لوگوں، میں اس اہل بیت دے گھرانے دا شہزادہ ہاں کہ جس گھر وچ جبریل قرآن لے کے آندا ہے، جدوں آوے ساڈے گھر وچ آوے، جدوں جاوے ساڈے گھر وچوں جاوے۔ اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे रिसालत। फरमाया अला मिन अहलिल बैतिल्लाज़ी अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। फरमाया कि लोगो तवज्जो तवज्जो, फरमाया कि लोगो मैं उस अहले बैत दे घराने दा एक फर्द हां कि जिन्ना दे बारे अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया कि हर किस्म दी निजासत गुनाह पलीदगी नू दूर भी कर दिता ते पाक ते साफ ते सुथरा कर छड़िया है। आला मिन अहलिल बैतिल्लाज़ी इफ्तरदल्लाहु मवद्दतहुम अला कुल्ले मुस्लिमिन। फरमाया कि लोगों मैं उस अहले बैत दे घर दा शहजादा वां कि जिन्ना दी मोहब्बत अल्लाह ताला ने कायनात दे हर कलमा पढ़न वाले उत्ते फर्ज कर दी है। सारे नहीं बोले। फरमाया कि मैं उस अहले बैत दे घराने दा शहजादा वां कि जिन्ना दी मोहब्बत अल्लाह ताला ने हर कलमा पढ़न वाले उत्ते फर्ज कर दी है। अच्छा इत्थे दी अहले बैत दी फर्जियत दी गल है ना, ऐ ते इमाम हसन दा फरमान है। आओ तुहानू एक फरमान अपने आका दा पढ़ के सुना देवा। आखिर वाले भी बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अफ्तरदा अलैकुम हुब्बा अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अली कमा अफ्तरदा अलैकुम सलाता व ज़काता व सौमा वल हज्जा व मन अबगदा वाहिदा मिनहुम लम यक़बदिल्लाह लहू सलातन वला ज़कातन वला सौमा वला हज्जा। तेरे ते मेरे लजपाल आका ने फरमाया लोगो मेरे अबू बकर उमर उस्मान ते अली दी मोहब्बत तुहाडे उत्ते इंज फर्ज कर दी गई है जिवें नमाज रोजा हज ते ज़कात फर्ज कर दिते गए हैं। एक पासे चार यार एक पासे चार अरकान। फरमाया कि जिवें चार अरकान तुहाडे उत्ते फर्ज ने ना एवें मेरे चार यारां दी मोहब्बत भी तुहाडे उत्ते फर्ज है। बंदा बीमार होवे उठन की ताकत ना हो, नमाज की माफ़ी है। नमाज की माफ़ी किसी हालत के अंदर कोई खलो के पढ़ सकता खलो के पढ़े, बैठ के पढ़ सकता बैठ के पढ़े, लेट के पढ़ सकता लेट के पढ़े, हत्थां दे इशारे नाल पढ़ सकता हत्थां दे इशारे नाल पढ़े, हत्थां दे इशारे नाल नहीं अखां दे इशारे नाल पढ़ सकता अखां दे इशारे नाल पढ़े, अखां दे इशारे नाल भी नहीं दिल दे इशारे नाल पढ़े। ओ यारो नमाज किसे हाल दे अंदर भी माफ कोई नहीं, तो जिवें नमाज किसे हाल दे अंदर माफ कोई नहीं एवें किसे हर हाल दे अंदर जिवें नमाज पढ़ना जरूरी है एवें हर हाल दे अंदर चारे यारा नाल मोहब्बत करना भी जरूरी है। फरमाया अना मिन अहलिल बैतिल्लाज़ी इफ्तरदल्लाहु मवद्दतहुम अला कुल्ले मुस्लिमिन। फरमाया कि लोगों मैं हसन हाँ ते उस घर दा शहजादा वां जिदी मोहब्बत अल्लाह ताला ने कायनात दे हर मुसलमान दे उत्ते फर्ज कर दी है। फरमाया कि लोगों क्या तुसी अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुसना। फरमाया कि लोगों अल्लाह ने फरमाया जड़ा बंदा नेकी कमा के लैके आएगा असी उन्होंने ओदा अजर बढ़ा चढ़ा के अता करांगे। इमाम हसन ने फरमाया कि पता जी इस नेकी तो मुराद केड़ी नेकी है। इमाम हसन बोले फरमाया अल हसनतु मवद्दतुल अहलल बैत। फरमाया इस नेकी तो मुराद जिदा अजर बढ़ा चढ़ा के अता किया जाएगा इस नेकी तो मुराद साडे अहले बैत दी मोहब्बत है। साडे अहले बैत दी मोहब्बत पता चले मैं आयतां क्यों पढ़ियां सन। बुलंद आवाज ना सुभान अल्लाह। बगैर तखीर नाल हदीस मुबारक समाद फरमाओ। याद है कि वो कोरोना के दिनों के अंदर जदों फैक्ट्रियां दुकाना सारा कुछ बंद करके उन्हें सानू घर बिठा दिता सी। 3 शबान इमाम हुसैन की विलादत के मौके पर याद करो मगरब तो इशा तक इत्थे जरा छोटा जा प्रोग्राम सी। मैं एक हदीस मुबारक सुनाई सी। मैं नाल वादा किया सी कि हदीस मुबारक चूँकि बड़ी तवील है इत्थे वक्त कोई नहीं मुख्तसर सुनावांगा। अज ओ वादा मैं वफा करन लगा थोड़े सीने के अंदर ठंड पावन लगा हाथ फड़ के मदीने की सैर करावन लगा ते अहले बैत की मोहब्बत का पांबड़ सीने के अंदर बालन लगा। तिरमिज़ी के अंदर भी रिवायत मौजूद है लेकिन मुख्तसर है तवील नहीं। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब अल मुस्नद दारुल हदीस काहिरा का छापा है। टोटल जिल्दा ने 20 एदी जिल्द नंबर है जी 13
صفحہ نمبر 410 ہے، ذرا کھولا سبحان اللہ۔ عن العامری رضی اللہ تعالی عنہ انہو خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى طعام بعولہ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القوم وحسین مع غلمان یلعب فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یأخذہ فتفق الصبی یفر ہاہنا مرہ وہاہنا مرہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضاحکہ حتی اخذہ ووضع احدى یدیہ تحت کفاہ والاخرى تحت ذقنہ فبدأ افاہ علی ما فیہ فقبلہ وقال حسین منی وانا من الحسین۔ یہ کملی والے آقا نے میں نے بھی نہ لے لیا۔ آپ فرماندے نے کہ ہون صحابہ کرام دی جماعت دے اندر کریم آقا دعوت تشریف لے کے جا رہے، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام القوم، ایک جگہ تے سارے لوگوں دے سامنے حضور کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ ویکھیا کہ اگے چند بچے کھیڑ دینے پہ، وہ حسین مع غلمان یلعب، فرمایا کہ اگے چند بچے کھیڑ دینے پہ اونا بچیاں ویچ ایک ننا منا شہزادہ بھی کھیڑ دے پیا۔ وہ شہزادہ کون ہے؟ وہ زہرا دا چین ہے، علی دا حسین ہے۔ امام علی مقام بچیاں دے نال کھیڑ دینے پہ کریم آقا نے ویکھیا نا میرا حسین کھیڑ دے پیا۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یاخذہ، راوی کہندے نے کریم آقا نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے حسین کو پکڑا۔ تے جدوں پکڑن واسطے اگے گئے نا، تسی جان دیو کہ کوئی بھی نانا ہوئے، دادا ہوئے، پیو ہوئے، چاچی ہوئے، ماموں ہوئے، بڑا بھائی ہوئے، چھوٹے بچے نو اگر پکڑن واسطے جائے، بچہ ویکھ کے لاڈیاں کرن واسطے، تھوڑا جا انجوائے کرن واسطے، تھوڑا جا کھیڈن واسطے اگے لا کے دوڑ لا دیندا ہے۔ جدو امام علی مقام نے ویکھیا نا میرے نانا جی تشریف لے کے آ رہے ہیں، امام حسین نے اگے لا کے دوڑ لا دیتے۔ فتفق الصبی یفرنا ہاہنا مرہ وہاہنا مرہ، ہن حضور ہاتھ ادھر وداندے نے، امام حسین ادھر ہو جاندے نے، حضور ہاتھ ادھر کردے نے، امام حسین ادھر ہو جاندے نے۔ اچھا جس ہاتھ دے اندر آج امام حسین نہیں نہ آ رہے، اس ہاتھ دی شان بخاری مسلم دے اندر پتہ کی ہے؟ ایک دیاڑے کریم آقا نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور یار صدقے انہاں لوکاں تو جنہاں نے میرے نبی دے پیچھے پڑھی، صدقے انہاں لوکاں تو جنہاں نے میرے نبی دے پیچھے پڑھی، تے صدقے اس ابو بکر دی ذات ہو جدے پیچھے خود میرے حضور نے پڑھی ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام پیچھے پڑھے لے، اچانک نماز میں سرکار نے ہاتھ بلند فرمایا، نیچے کر لیا، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور وجہ کی ہے؟ خلاف عادت ہاتھ اٹھایا نماز دے اندر، پھر نیچے فرما لیا، حضور وجہ کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں ہاتھ بلند کیتا، 7 آسمانہ تو پار جنت دے اندر لہلاندے ہوئے درختاں دیا ڈالیاں دے اتے چومدے ہوئے، ہوا دے چونٹے چھوڑدے ہوئے، ایک پھلاں دے گچھے نو ہاتھ پایا، میں سوچیا تھلے لے آواں، پھر میں کیا رہن دئیے اج ایتھوں دے ایتھے کھا لینے آ، اوتھوں دے اوتھے کھا لواں گے۔ میں چھڑ دیتا ہوں یار ایس ہاتھ دی شان ہے، بلند ہوئے جنت تک پہنچ جاندا ہے۔ اج امام حسین ہاتھ وچ نہیں آ رہے۔ راوی کہندے فجعل رسول اللہ ان یضاحکہ، کریم آقا دراصل پکڑنا نہیں چاہتے، پھر کرنا کی چاہتے نے؟ حضور چاہتے نے تھوڑا جا میں حسین نال کھیڑ لواں، ہسا لواں، تھوڑی جی مسکراہٹ سین منہ، تھوڑی جی مسکراہٹ لباں تے سجا لواں، تھوڑا جا جی حسین نال کھیڑ لواں۔ اور ساری قوم جمع ہے، سارے لوگ اکٹھے نے، سارے صحابہ اکٹھے نے، اگے اگے حسین ہے، پیچھے پیچھے نانا مصطفیٰ نے۔ کی منظر ہوئے گا، میں کیویں نقشہ کھینچا، ہن حسین اگے اگے حضور پیچھے پیچھے۔ تھوڑی دیر تو بعد سرکار نے حسین کو پکڑیا، سینے نہ لایا، پتہ کہ کیتا ووضع احدى یدیہ تحت کفاہ والاخرى تحت ذقنہ، حضور نے ایک ہاتھ مبارک حسین دی گردن دے نیچے رکھیا، دوسرا ہاتھ ٹھوڈی دے نیچے رکھیا، فبادا افاؤ علی ما فیہ فقبلہ۔ سنو سنی شان اہل بیت کیویں بیان کردے نے، حضور نے حسین نو پکڑیا، سینے نہ لایا، متھے تے ہونٹاں نو ٹکایا، پیار فرمایا، پھر پتہ کی کیتا اپنے لباں نو حسین دے لباں دے اتے رکھیا، صرف رکھیا ہی نہیں بلکہ فقبلہ،
چومیا تے پھر بار بار چوم لیا، بار بار چوم کے پھر سرکار نے پھر اعلان فرمایا، اے صحابہ دی جماعت، اے لوگو سن لو، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں میں، میں حسین بچوں ہاں۔ یار ایڈی چس والی روایت ہولی سبحان اللہ، او آخر والے بھی ذرا سبحان اللہ۔ تسی روایت سمجھے نہیں، سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ اچھا اے گل تے منن چ آندی ہے نواسا ہوندا ہی نانے وچوں ہے، ایویں گل ہے نا، ظاہری بات ہے بیٹی دا شہزادہ ہے تے نانے دا خون ہے تے ہویا نانے وچوں ہی نا، گل سمجھ آندی نواسا نانے وچوں ہوندا ہے، لیکن کیا کدی نانا بھی نواسے وچوں ہویا ہے؟ بولیے۔ لیکن حضور تے فرماندے نے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ وجہ کی ہے کہ چھوٹا جہا اندازہ پیش کرنے لگا، گل سمجھ آئے، مزیدار لگے، پھر بلند آواز میں سبحان اللہ کیا جے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی، پہلا جملہ حسین منی، حسین میرے وچوں، حسین منی، حسین منی، حسین میرے وچوں، حسین منی۔ کیوں فرمایا حسین منی؟ او یار میرے حسین دی ولادت سیدہ کائنات گھر وچ ہوئی، جدو ولادت ہوئی نا، ولادت تو فوراں بعد عصر دی نماز دا ٹائم ہویا، سیدہ کائنات مصلی رسول اتے نماز پڑھن واسطے کھڑیاں ہو گیاں۔ وہ یار ہے تے دنیا دا قانون ہے، بچے دی ولادت ہوئے 40 دن عورت ناپاک رہندی ہے، لیکن سیدہ کائنات دا ولادت تو بعد مصلی رسول تے آنا دسدا ہے، جنم دین والی بھی پاک ہے، پیدا ہون والا بھی پاک ہے۔ یار کل دنیا دا قانون ہے، لیکن ایتھے کیوں چینج ہے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا حسین منی۔ اور یارو حضرت سیدہ کائنات فرماندیاں نے کہ میرے شہزادے نے کدی بھی بستر دے ہوتے پیشاب نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ بچے کر دیندے نے، لیکن اینا نہیں کیتا۔ کیوں؟ کہ حسین منی۔ توجہ پوری رکھیا جے، اور میں پڑھتے جانا، لین لاندے جانا ہے، توجہ تسا رکھنی ہے کہ سرکار حضرت امام حسین بستر ہوتے پیشاب نہیں کردے، بچے کر دیندے نے، اے نہیں کردے۔ کیوں؟ کہ سرکار نے فرمایا حسین منی۔ بچے بازاراں چ گلیاں چ بچیاں نال کھیڈن، حق کھا جاندے نے، مار دیندے نے، گالاں کڈ جاندے نے، لیکن حسین جنی دیر تک کھیڈدے رہے، نہ حق کھادا، نہ کسے نو گال کڈی، نہ کسے نال جھگڑا کیتا۔ کیوں؟ کہ حسین منی۔ حسین نو پیاس لگے، کریم آقا اپنی زبان منہ وچ پا دیندے نے۔ کیوں؟ کہ حسین منی۔ سر حسین نے عرض کی تھی نانا جی فلانے کو فلانی سواری ہے، فلانے کو فلانی سواری ہے، میرے کول کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے حسین میرے کندھیاں تے آ جا، کسے کو سواری گھوڑا ہوئے گا، کسے کو سواری اونٹ ہوئے گا، لیکن تیری سواری انبیاء دا تاجدار ہے۔ فرمایا کہ حسین تیری سواری میں ہاں، نبیاں دا تاجدار جدی سواری بنے، بچے دی سواری بنے جائے۔ کیوں؟ کہ حسین منی۔ سرکار نے فرمایا حسین منی، میں حسین وچوں، حسین منی، حسین میرے وچوں۔ توجہ رکھیا جے، حضرت امام علی مقام نو پیاس لگے، سرکار زبان منہ وچ پا دیندے نے۔ کیوں؟ کہ حسین منی۔ او یارو اگر تخت دے اوتے پلید بہ جائے، شریعت دا ملکت، شریعت الملکت کرن والا یزید بہ جائے، او دے خلاف کلمہ حق بلند کرن واسطے میدان عمل وچ آ جاندے نے۔ کیوں؟ کہ حسین منی۔ یزید آندا حسین بیعت کر لے، فرمایا علی اکبر قربان، اصغر قربان، اولا محمد قربان، غازی عباس دے بازو کٹے جان مینوں قبول ہے، قاسم دے ٹکڑے ہو جان مینوں قبول ہے، او جناب والا میری سکینہ بیٹی پیاسی دنیا تو رخصت ہو جائے مینوں قبول ہے، میرا سر اتر جائے مینوں قبول ہے، میری لاش کوڑیاں دی سما دے نال دلی جائے مینوں قبول ہے، لیکن بیعت نہیں کرنی، کردے بھی نہیں۔ او یار جوان بیٹیاں دا، جوان پتیجیاں دا، پانجیاں دیاں لاشاں اٹھانا سوکھا تے نہیں، لیکن میرے امام نے اٹھائیاں، پھر صبر بھی کیتا، اللہ دا شکر بھی کیتا۔ کیوں؟ کہ حسین منی۔ سر کٹ گیا، نیزے دی نوک تے آ گیا، پھر قرآن پڑھیا،
کیوں کہ حسین منی المختصر مدینے تو لے کے نیزے دی نوک تے قرآن سنان تک حسین منی ہے، اور کربلا دے میدان تو لے کے حشر دے میدان تک وانا من الحسین ہے، مطلب کہ جڑا جڑا حسین دے نال ہوئے گا اوہی نانا مصطفیٰ دے نال ہوئے گا۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا سنی بولے سنی، شیعہ کوئی نہیں بیٹھا تو نہ بولے، نہیں بولے گا، سنی بیٹھے سارے سنی بیٹھے سنی بولن کر یا حسین 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 یا فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ سرکار لگے پتہ کی فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، سینے دے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی اگر سینے دے اندر دل ہوئے نا تڑپ ضرور جائے گا۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ او دے نال پیار کرتا ہے جیڑا میرے حسین دے نال پیار کرتا ہے۔ فرمایا اللہ او دے نال پیار کرتا ہے جیڑا حسین دے نال۔ اور جملہ دہرانا ہے ایتھے میں یزیدیاں نو ایک پیغام بھی دینا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ او دے نال پیار کرتا ہے جیڑا حسین دے نال پیار کرتا ہے۔ اگر میں ترجمہ انج کراں پھر بھی بجا ہوئے گا اس حدیث رسول دے مطابق میرے آقا نے فرمایا اللہ او دے نال ہے جیڑا حسین دے نال ہے۔ اچھا ایتھے میں ایک حدیث پڑھ کے سنا دا تاکہ اعتراض یا دل دے جڑی خلش آئے گی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ المعجم الصغیر دی روایت ہے، حدیث نمبر 960 ہے۔ ان علی بن حسین علی جدہ وعن ابیہ وعن جدہ رضی اللہ تعالی عنہم قال انه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بیاد الحسن والحسین فقال من احبنی ومن احبنی ومن احب ہذین واحب اباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامت یو کما قال علیہ السلام۔ حضرت امام زین العابدین روایت کرتے ہیں اپنے بابا حسین کولوں، حضرت امام حسین روایت کرتے ہیں اپنے بابا علی کولوں۔ حضرت علی فرماندے نے ایک دن کریم آقا نے ایک ہاتھ دے اندر میرے بیٹے حسن دا ہاتھ پکڑیا، دوسرے ہاتھ دے اندر میرے بیٹے حسین دا ہاتھ پکڑیا، پھر پتہ کی فرمایا من احبانی، لوگوں جن نے میرے نال پیار کیتا، ومن احب ہذین، اور جن نے انہاں دوواں شہزادیاں نال پیار کیتا، واحب اباہما و امہما، اور جن نے انہاں دے باپ علی نال پیار کیتا، اور انہاں دی ماں میری لخت جگر فاطمہ نال پیار کیتا، حضور پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جنت دے اندر او ساڈے نال 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 کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جنت دے اندر وہ ساڈے نال ساڈے درجے دے وچ ہوئے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہ احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا کہ لوگوں جن نے اللہ او دے نال پیار کردا ہے جیڑا حسین نال پیار کردا ہے، پھر ترجمہ انج بھی کراں گا تے ٹھیک ہوئے گا کہ جیڑا اللہ او دے نال ہے جیڑا حسین دے نال ہے۔ وہ میرے نال جملہ دہرانا ہے اللہ او دے نال ہے جیڑا، بلند آواز ہے اللہ او دے نال ہے جیڑا، اللہ او دے نال ہے جیڑا، اللہ او دے نال ہے جیڑا۔ تیانو نہیں پتا اے جملہ کدے کدے دل وچ سٹ ماردا ہے، اللہ او دے نال ہے جیڑا۔ میں دسنا چاہنا او شادرہ پنڈ دا نام نہاد چشتی ملا جنہیں گزشتہ دنوں دے اندر دعویٰ کیتا کہ معاذ اللہ کہندا ہے کہ یزید حق دے سی، اور میں کیا او نام نہاد چشتیہ سن رہے اللہ او دے نال ہے جیڑا، اللہ او دے نال ہے جیڑا، اللہ او دے نال ہے جیڑا، بلند آواز نہ اللہ او دے نال ہے جیڑا۔ اور میں کیا سن لے تو آنے یزید حق پر تھا، اور تو کہنا یزید حق پر تھا، میں کہنا تو آنے یزید حق پر تھا،
میں آنا حسین حق پر ہے اللہ او دے نال جیڑا سارے نہیں بولے یار میں اگے تاں ہی چلاں گا جے سارے پڑھن گے اللہ او دے نال جیڑا اللہ او دے نال جیڑا او میں کیا تو آنا ہے تاریخ رونا ہے او میں کیا عقیدہ تاریخ سے نہیں بنتا حدیث سے بنتا ہے اور حدیث ایہی آندی ہے کہ اللہ او دے نال جیڑا اللہ او دے نال جیڑا او میں کیا تو اس یزید دی حمایت کر کے امام حسین دے برات دا اعلان کرنا ڈب کے مر جا شرم کر حیا کر لے اس حسین دے بارے بولنا ہے جیدے قصیدے اللہ دا قرآن پڑھدا ہے جیدی پاکیزگی اللہ دا قرآن بیان کردا ہے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تو اس حسین دے بارے بکواس کرنا ہے جیدے بارے میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین اس حسین دے نال بغاوت دا اعلان کرنا ہے جس بارے میرے آقا نے فرمایا من احب اللہ من احب اللہ من احب حسینہ اس حسین دے بارے گل کرنا ہے جس بارے میرے آقا نے فرمایا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے او میں کیا اس یزید دا ساتھ دے کے پھر امید رکھنا ہے کہ اسی جنت جاواں گے او میں کیا سن جنتی نوجوانہ دا سردار حسین ہے تے جنت حسین دی ہے تے جائے گا بھی وہی جڑا حسینی ہوئے گا جنت جائے گا وہی جڑا حسینی ہوئے گا اپنے بختہ دے ناز کرو حسین نال پیار کر کے جنت دے ٹکٹاں پہ لیندے ہو اور میں کہا جنت حسین دی داخل ہوئے گا جڑا حسین دا ہوئے گا تو یزید دا ہو کہ اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے وہ میں کہا تینوں میں آگاہ کردہ جاواں تیرا ٹھکانہ کی ہے اپنے کولوں نہیں بلکہ میں حدیث پڑھ کے سناواں گا المستدرک علی الصحیحین دے اندر روایت موجود ہے ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین ابنایا ومن احبہما احبنی ومن احبنی احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ الجنت ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار سنیا جے حسینیو اپنے سینے اتے ہاتھ رکھے ذرا ناز بھی کرے آجے پھر او بندے آپ ہی پھر اپنا ٹھکانہ تلاش کر لیں گے سنو میرے آقا نے فرمایا کہ حسن تے حسین میرے بیٹے نے الحسن والحسین ابن آیا حسن تے حسین میرے بیٹے نے نواسے نہیں بیٹے نے میں کہ حسین تے بیٹے نو تو گل کریں تے پھر بخشیا جائیں کسے کتاب ہے نہیں لکھیا بلکہ حدیث دے اندر تیرا درجہ ضرور لکھیا تو جتھے جانا ہے سن لے میرے آقا نے فرمایا ومن احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ فرمایا کہ جنہیں میرے حسین نال پیار کیتا انہیں حسین نال نہیں میرے نال پیار کیتا جنہیں میرے نال پیار کیتا انہیں اللہ نال پیار کیتا جنہیں اللہ نال پیار کیتا اللہ انہوں جنت وچ داخل کرے گا ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار فرمایا کہ جنہیں میرے حسن تے حسین نال بغض رکھیا دشمنی رکھی انہیں اینا نال نہیں بلکہ میرے نال دشمنی رکھی جنہیں میرے نال دشمنی رکھی انہیں اللہ نال دشمنی رکھی جنہیں اللہ نال دشمنی رکھی پھر اللہ نو جان دیو نا وہ چڑیاں تو ہاتھی مروا دیندا ہے وہ لنگڑے مچھر کولو نمرود نو لمبیاں پوا دیندا ہے فرمایا کہ جنہیں حسن حسین دا بغض رکھیا دشمنی رکھی انہیں میرے نال دشمنی رکھی جنہیں میرے نال انہیں اللہ نال دشمنی رکھی تو جنہیں اللہ نال دشمنی رکھی اللہ نو جہنم دے اندر داخل کرے گا اور میں کیا اسی حسینی ہاں اسی حسینی ہاں ساڑھا ٹھکانہ تے جنت ہے تو حسین نہ بغض رکھ کے دشمنی رکھ کے تو اپنا ٹھکانہ آپ ہی جہنم بنا لیا ہے اور میں کیا حسین محبوب مصطفیٰ ہے خدا دی قسمیں حسین محبوب مصطفیٰ ہے خدا دی قسمیں تے ایسے گل دا خدا گواہ ہے خدا دی قسمیں یزید تیرے تے ٹھک رہی ہے اے ساری دنیا بڑی ہی پیڑی تیری سزا ہے خدا دی قسمیں اور میں کہ نام لیادہ چشتیا سن لے اسی حسینی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا
جڑا جڑا حسینی وہی بولے گا اسی حسینی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا حسین سنیا دا رہنما ہے خدا دی قسم ہے اسی حسینی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا اسی حسینی یزید ساڈا نہیں کچھ بھی لگدا حسین سنیا دا رہنما ہے خدا دی قسم ہے او میں کہ ساڈا رہنما تے حسین ہے جنت حسین دی پھر جنت ساڈی ہوئی نا تیرا رہنما یزید ہے او بھی جہنمی تے تو بھی پھر آخری پیغام انہوں دے کے اگے گل کراں گا او میں کیا وہ تیری مرضی ہے باز امیر من تیری مرضی باز امیر من میں حسین نو تو یزید نو تیری مرضی باز امیر من میں حسین نو تو یزید نو بھاوے مومنہ دا امیر من میں حسین نو تو یزید نو پاوے مصطفیٰ دا وزیر من میں حسین نو تو یزید نو پاوے پیو بنا پاوے پیر من میں حسین نو تو یزید نو وہ تیرا دین اور میرا دین اور میرا دین اور تیرا دین اور میرا ذوق اور تیرا ذوق اور تیرا ذوق ذوق جفانما میرا ذوق ذوق کلندری میں پاک دا تو پلیت دا میں حسین دا تو یزید دا سبحان اللہ سبحان کربلا کا شاہ حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسینیوں بولو کربلا کا شاہ حسین یا 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 حسین تیرا دین اور میرا دین اور تیرا ذوق اور میرا ذوق اور تیرا ذوق ذوق جفانما میرا ذوق ذوق کلندری میں ہاں پاک دا تو پلیت دا میں حسین دا تو یزید دا تیرا کوفے گھر میرا کربلا تیری مرضی باز امیر من میں حسین نو تو یزید نو اور تیری مرضی جنو مرضی بنا لے ساڈا تے حسین ہے نا حسینیوں بولو تیرے تے میرے واسطے حسینیہ واسطے پتہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی دعا کی تھی ہے مشکات المصابیح ہے جڑی ایک جلد جہازی سائزی ایک جلد وڈی بغیر زبرہ زیرہ تو عربی دے اندر وہ دا صفحہ نمبر 570 ہے تے 17ویں لائن ہے حضرت اسامہ بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال اترکت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجات فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجة فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا الذی انت مشتمل علیہ فکشفہ فاذا حسن وحسین علی ورکیہ فقال ابنایا و ابنا ابنتی قال ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما او کما قال علیہ السلام آکھو ذرا سبحان اللہ حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں کسے حاجت دے پیش نظر حضور دی بارگاہ چ گیا مینوں کوئی کام سی جدو حضور کول گیا نا کسے کام دی بنا تے تو حضور جدو میرا کام کرن واسطے میری حاجت پوری کرن واسطے باہر تشریف لے کے آئے نا کہ حضور نے انج کر کے نا کالی کملی اوڑی ہوئی ہے تے مینوں لگدا ہے کہ وچ کوئی شے ہے وے حضور پہلے نالوں زیادہ موٹے موٹے لگ رہے سن تے مینوں نہیں سی پتا کہ وچ ہے کیڑی شے تے میں جدو اپنے کام تو فارغ ہویا نا فقلت میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ما ھاذ الذی انت مشتمل علیہ حضور اے جڑی بکل دے اندر جڑی کوئی شے رکھی ہے دسو ہاں کیڑی شے ہے حضور اب بکل ہے جو مینوں لگدا کوئی شے ہے ذرا دسیا جے کیڑی شے ہے اور ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے فکشفہ فاذا حسن و حسین علی ورکیہ آپ فرماندے نے
کہ جدو کملی والے آقا نے انج کر کے بکل لائی نا ایک سائڈ دے ہوتے امام حسن لپٹے ہوئے نے تے دوسری سائڈ تے امام حسین لپٹے ہوئے نے سبحان اللہ کیا بات ایک سائڈ تے امام حسن دوسری سائڈ تے امام حسین جبھا پا کے لپٹے ہوئے نے تے سرکار نے پتہ کی فرمایا کہ ہاذا ابن آیا اے دوویں میرے پتر نے وائی بنا تھی اور میری شہزادی فاطمہ دے لختے جگر نے آپ فرمانے سرکار نے انج کر کے پھر دعا کی تھی فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما ذرا ترجمہ سنے آجے سرکار نے فرمایا اے میرے پروردگار میں انہاں نال بڑا ہی پیار کرنا میں انہاں نال بڑا ہی پیار کرنا فاحبہما یا اللہ اے حسن تے حسین میرے محبوب نے فاحبہما تمہیں محبوب بنا لے حسن حسین میرے محبوب نے میں بڑا پیار کرنا یا اللہ تو ہی انہاں نال پیار کرے اگر دعا مکی نہیں سرکار نے فرمایا واحب من یحبہما یا اللہ اے میرے محبوب نے تو انہاں دعا نو اپنا بھی محبوب بنا لے صرف انہاں دعا نو ہی نہیں بلکہ قیامت تک جڑا جڑا انہاں نال پیار کرے گا انہوں بھی محبوب بنا لے سبحان اللہ واہ کیا بات ہائے 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 حسن تے حسین محبوب مصطفیٰ بھی نے محبوب خدا بھی نے پھر خالی حضور نے تیالو بھی نہیں چھڑیا فرمایا حسن تے حسین محبوب خدا ہے ہی نے تسی بھی انہاں نال پیار کر کے محبوب خدا بن جاؤ انہاں نال پیار کرو تسی محبوب خدا بن جاؤ اس واسطے حسن حسین نال پیار کرنے تے قیامت تک کردے رہواں گے سنیو اپنے عقیدے تے ناز کرو ہاں جی ساڈے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اسی اہل بیت دے بھی غلام ہاں اصحاب رسول دے بھی غلام ہاں اسی گھر والے دی بھی غلام ہاں در والے دے بھی غلام ہاں اسی اہل بیت دی آڑ دے اندر صحابہ کرام پونک دے نہیں تے اسی صحابہ دی آڑ دے اندر اہل بیت دے اتے بھی نہیں پونک دے بلکہ اسی دعا نال پیار کرنے ہیں تے رج رج پیار کرنے ہیں ہاں جی سنیا دا عقیدہ ہے اسی اہل بیت دے بھی غلام ہاں تے اصحاب رسول دے بھی غلام ہاں میں روایت بار بار سناواں گا ہر بار سناواں گا تاریخ مدینہ و دمشق 80 جلداں دی کتاب ہے اے دے اتے ہر مسلک دے علماء اے دی روایت قبول کر دے ہر مسلک دے علماء شیعہ سنی وہابیہ دیوبندی ہے سارے اس کتاب دی روایت قبول کر دے نے اے دی جلد نمبر 13 دے وچ پتہ کیڑی روایت ہے آکھو نا ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ تے روایت کرنے والے تو بھی میں قربان جاواں روایت کرنے والے پتہ کون ہے جنہ دی بزم سجا کے بیٹھے ہیں عن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول لا تسبوا ابا بکر و عمر فانہما سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین ولا تسبوا الحسن والحسین فإنهما سيدا شباب أهل الجنة ولا تسبوا عليا من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله فقد عذبه الله كما قال عليه السلام سبحان اللہ حضرت امام حسین آپ فرماندے نے اور میں کیا حسین حسین کرنے والے ہو حسین نو بھی مننا حسین دی بھی مننا حقیقی حسین دا حبدار وہی ہوئے گا جڑا حسین نو بھی ملے گا حسین دی بھی ملے گا اور سنیا تو علاوہ تیانو کوئی دوسرا نہیں لبے گا اگر او دن رات حسین کرنے والے صرف 1 مہینہ باقی 9 مہینے 11 مہینے چھٹی 2 دن ہاں جی وہ بھی واقعی حقیقت ہے وہ بھی پورے مہینے 2 دن 9واں تے 10واں یا تے 17واں تے 18واں بیگم کوٹ لبے گا صدا حسین بس اور میں کیا خالی حسین حسین کرنے والا گل نہیں بننی حسین حسین کرنے والا گل نہیں بننی حسین حسین کرنا بھی ضروری ہے حسین دی ہر گل مننا بھی ضروری ہے جے تیرے سینے دے اندر حقیقی عشق حسین موجود ہے نا
پھر اس روایت کو قبول بھی کری، پھر اس سے اتے ایمان بھی لے کے آئی، پھر یاراں اتے پونکنا بھی چھاڑ دے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا، کی سنیا؟ لا تسبو ابا بکر و عمر، فرمایا کہ خبردار میرے ابو بکر تے عمر نو کدی گال نہ کڈیا جے، میرے ابو بکر تے عمر نو کدی گال نہ کڈیا جے۔ حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا فإنہما سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، فرمایا کدی بھی میرے ابو بکر تے عمر نو گال نہ کڈیا جے، برا نہ آکھیا جے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے انبیاء تے رسول تو علاوہ، نبیاں تے رسولاں تو علاوہ حضرت آدم علیہ السلام دی امت تو لے کے قیامت تک آن والے جتنے بھی جنتی بزرگ ہون گے انہاں سارے دے سردار میرا ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے۔ انہاں سارے سردار ابو بکر بھی ہے تے عمر بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا کہ میرے ابو بکر عمر نو کدی گال نہ کڈیا جے، کیوں کہ جنتی بزرگاں دے سردار نے۔ اور میں کیا جے اے میرے حسین بیان کر دے نے، حسین نال محبت تھے، پھر حسین دی گل بھی ماننا۔ اور میں کیا اس ابو بکر دے بارے گل کرنا ہے، اے جی سیدہ دا حق کھا گے، سیدہ دا حق کھا گے۔ اور میں کہا در فٹے منہ تیرا، اور میں کہا لکھ لعنتی تو آنا ہے اس ابو بکر دے بارے آنا ہے کہ سیدہ دا حق کھا گے۔ اور میں کہا اس ابو بکر بارے جنہاں گھر وچ سوئی بھی نہیں چھڈی، سارے دا سارا مال زہرا دے بابے دے قدماں وچ قربان کر چھڈیا۔ اور اس ابو بکر بارے جڑا ہے صدیق ہے، اچھا 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 سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات۔ اور جڑا ہے صدیق ہے، بے شک میں کہا چل تو ساڈی نہ من، میرے حسین دے شہزادے امام باقر پاک دی من لے۔ میں انہوں ہر گل دا جواب دے، تو ذرا سبحان اللہ آکھو۔ مسجد دا ماحول نہ ہوندا میں ایک جملہ کہن لگا سا، لیکن چھڈو باہر کدی تقریر پھر دساں گا۔ اور میں کہا ساڈی نہ من، اپنے ملا کشف الغمہ اپنے کتاب اٹھا کشف الغمہ جلد نمبر 5، میں کہا کتاب اٹھانا او دے اندر امام باقر پاک دا قول نقل ہے، میں کہا وہ پڑھ لے، دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا۔ میں کہا سیانے آنا ابو بکر صدیق ہے، ساڑھی نہ من، امام باقر پاک دی مان لے۔ کشف الغمہ جلد نمبر 5، امام باقر پاک دے کولو عروہ بن عبداللہ آیا، آگے کہنے لگا حضور ایک مسئلہ دے دسو۔ آپ نے فرمایا دس کیڑا مسئلہ ہے؟ عروہ بن عبداللہ کہنے لگا حضور دسو کیا تلوار دے دسے نو بندہ سجا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سجا سکتا ہے۔ انہاں پوچھیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تلوار دے دسے نو سجانا جائز ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے سجایا سی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ عروہ بن عبداللہ سن کے پتہ کی بولیا؟ کہنے لگیا کہ حضور نبی دے شہزادے ہو، کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو؟ آئے ہائے ہائے، سمجھے نہیں، کیا تسی بھی کندے کولو پوچھ رہا ہے؟ امام باقر کولو کی پوچھ رہا ہے؟ کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو؟ آپ دا رنگ زرد ہو گیا، جوش چاہ کے، غصے میں چاہ کے، جلال چاہ کے فرمایا اوے منہ بند کر لے، نام الصدیقو، نام الصدیقو، نام الصدیقو، فمن لم یصدیقو فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا اوے بوتا بند کر، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ اور سن لے میں امام باقر ہو کے میں فتوہ دے رہا ہوں، جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں نہ بندا اللہ نو دنیا دے وچ جھوٹا کرے گا، آخرت دے وچ جھوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میں باقر علی دا شہزادہ ہو کے، حسین دا شہزادہ ہو کے میں فتوہ دے رہا، جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں مندا اللہ نو
دنیا تے بھی جھوٹا کرے گا آخرت تے بھی جھوٹا کرے گا. میں کہا تو بکواس کرنا ابو بکر تے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. ہے نہیں جی دو میں علیحدہ صحابہ انہیں دو آپ چھ بندی نہیں سی. اور میں کہا چپ کر جا اگر بندی نہ امام باقر دا فتوہ سن لے پھر تو دنیا تے بھی جھوٹا آخرت تے بھی. اچھا فتوہ کیدا ہے جی امام باقر دا. ایمان لے آنا ضروری ہے نا منو گے نا فتوہ. وہ جڑا ابو بکر تے پونکے تسا کی سمجھ لینا لکھ واری تاریخ دے حوالے لے آوے تسا سمجھ لینا ہے میرے امام باقر نے فرمایا کہ جھوٹ ہے. دوسری دلیل دی لوڑ دے نہیں نا. جو کوئی بھی کمینہ آکھے ابو بکر آئیں تے عمر آئیں سمجھ آئے جے جھوٹ ہے. بولتے پیا کرو. نہیں جی عمر نے بھی انج کیتا لو جی انج کر لیا بڑے بڑے گلاں کر دے ویکھ جی عمر تے 2 نمبر سی. اور میں کیا چل آ حضور دی بارگاہ چ چلنے ہاں جا کے حضور نو پوچھنے ہاں یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ عمر کیسا تھا. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو بھی دیا اعلیٰ دیا. جملے تے غور کریا جے اللہ نے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے جو بھی دیا اعلیٰ دیا. حسن دیا اعلیٰ کردار دیا اعلیٰ کمال دیا اعلیٰ جمال دیا اعلیٰ ازواج دی اعلیٰ اولاد دی اعلیٰ اصحاب دیے اعلیٰ. ارے جو کچھ بھی دیا بن مانگے دیا. توجہ جو بھی دیا بن مانگے دیا اعلیٰ دیا. توجہ جو بھی دیا اعلیٰ دیا اور بن مانگے دیا. ارے یار جو بھی دیا بن مانگے دیا اعلیٰ دیا. عمر تو وہ ہے جسے میرے حضور نے رو رو کر مانگا ہے. اور میں کیا عمر اعلیٰ کیوں نہ ہو عمر کو تو میرے سرکار نے رو رو کر مانگا ہے. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. ارے بڑھنے لگا جب زور جہالت کی فوج کا تروئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا ذبح عظیم صفحہ نمبر 54 تے 58 پتہ کتوں چھپی ہے ایران چو. انہاں دا اپنا گاڑے ایران چو چھپی عربی دے اندر کتاب ذبح عظیم صفحہ نمبر 54 تے 58. سنیا جے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. جدو مدائن فتح ہویا نا علماء جانتے ہیں کہ کسے بھی ملک کو فتح کیتے ہیں انہا مال غنیمت نہیں ملیا جنہ مال غنیمت مدائن فتح کیتے ہیں ملیا ہے. مسجد نبوی دے اندر ٹیر لگ گئے تے مال غنیمت کنہ دا ہوندا ہے وہ بھائی فوجیاں نہ بولو تے صحیح فوجیاں دا ہوندا نا. وہ جو مدائن فتح ہویا نا لما فتح اللہ المدائن فی ایام عمرہ حضرت عمر دا دور ہے فاروق اعظم دا دور ہے. مدائن فتح ہویا تے فوجی اپنا حق لینا ہے. پتہ پہلا فوجی کون آیا امام حسن. امام حسن آئے آگے کہنے لگے روایت الفاظ سنا جے قالا یا امیر المومنین فرمایا کہ اے امیر المومنین میرا حق دیو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا دیو جی نہ دا حق. بندہ کنن بیٹھا سی حضور کنہ فرمایا کہ 1000 درہمین پورا 1000 درہم دے دیو. وہاں دوسرا فوجی آیا مختصر دوسرا فوجی آیا. کون ہے دوسرا فوجی؟ امام حسین آئے. جملہ فرمایا کہ قالا یا امیر المومنین. پیارو جملے دی نزاکت سمجھ نہیں آئی. ایتے سبحان اللہ کہہ کہ تسی میرے پلے ککھ نہیں چھڑیا دھوکھا کیتا تسی میرے نے سبحان اللہ نہ کہہ کے. او یار حسین دا کسے نو امیر المومنین کہنا معمولی ہے. او یار کدو سمجھو گے
کنے امیر المومنین آکھیا ہے؟ حسین نے کنو آکھیا ہے؟ اوے فاروق اعظم نو آکھیا ہے۔ ایہی تے جملہ ہے، ایہی تے جملہ ہے جدی وجہ تو ایڈا وڈا مارکا کربلا دا ہویا ہے۔ یزید نے آکھیا حسین مینوں امیر المومنین من، یزید آندا حسین مینوں امیر المومنین من، حسین نے آکھیا علی اکبر قربان، علی اصغر قربان، اولو محمد قربان، قاسم دے ٹکڑے ہو جان، عباس ایک بازو قلم ہو جان، میری لاش سما دے کوڑیاں دے سما نال دلی جائے، گردن اتر جائے، لیکن میں حسین نے کدی بھی کسے برے نو امیر منیا ہی کوئی نہیں۔ ایہی حسین ہے، او یار ایو حسین ہے، مدینہ دی دھرتی ہے، مسجد نبوی ہے، اگے فاروق اعظم نے فرمایا قال یا امیر المومنین، او میں کیا حسین حسین کرن والے کہ میرے حسین نے تے آکھیا عمر نو امیر المومنین، دس تو کدو آکھیں گا؟ میرے حسین نے تے منیا، دس تو کیوں نہیں مندا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ یا امیر المومنین میں نو میرا حق دیو، آپ نے فرمایا کہ الف درہم، 1000 درہم دے دیو۔ وہ یار حق اوتھوں منگی دے جتھوں انصاف دی امید ہوئے، حق اوتھوں منگی دے جتھوں عدل دی امید ہوئے۔ میں کیا حسین نو عدل دی امید ہے، تینوں دس کیوں نہیں؟ امام علی مقام 1000 درہم لیا چلے گئے۔ اور حضرت عمر فاروق دا خود اپنا صاحبزادہ، اپنا لخت جگر عبداللہ بن عمر آئے، عرض کی تھی بابا مینوں میرا حق دیو، کنا؟ آپ نے فرمایا کہ پورا 500 درہم دے دیو۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ بابا میری سروس ویکھو، میں اس ویلے دا مرد زن مجاہد ہاں جدو حضور بھی مینوں شاباش دیندے سن۔ امام حسن تے امام حسین ادو گلیاں چ کھیڈدے سن، بچے سن، تے میں ادو بھی جوان ساں تے حضور دے نال جنگاں لڑنا ساں، تے مینوں 500 انہاں نوں 1000۔ حضرت عمر نے فرمایا عدل دی زبان کھلی، آپ فرما لگے چل میرا بیٹا ایک شرط پوری کر، میں تینوں بھی 1000 درہم دیاں گا۔ بابا کیڑی شرط ہے؟ فرمایا جا حسن تے حسین ورگا نانا لے کے آ، جا اینا ورگی نانی لے کے آ، جا اینا ورگی ماں لے کے آ، جا اینا دے باپ ورگا باپ لے کے آ۔ اگر اینا دی نانی نانا باپ تے ماں ورگی تیرے کو کوئی شے کو نہیں، خبردار پھر اینا دا مقابلہ کرن دی کوشش بھی نہ کری۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ وہ پینگے تو یاد آئے مولانا روم نے مولوی دے اندر مسنوی دے اندر ایک حکایت نقل کی ہے کہ حکیم سی، او دا ایک چیلا سی، کوئی شربت دوائیاں پھڑانا لا، تے حکیم صاحب وہ پینگا سی ہونا حکیم دا چیلا۔ حکیم نے آکھا وہ پینگیا، ہاں جی حکیم صاحب جان دو شربت دی بوتل لے گیا۔ ہوں پینگے نو آندے نے نظر دو مثال سمجھی ہاجے، پینگے نو دو نظر آندے نے۔ ہوں پینگا جو گیا نا بوتل دے نظر بھی انہوں لگیا 2، وہ حکیم نو کہنے لگا حکیم صاحب کیڑی بوتل ہے ہمیں سجی کے کھبی؟ وہ حکیم کہنے لگا ہو اے تے پینگیا انہوں 2 نظر آندے نے، چل پینگیا 2 میں چک لیا۔ انہیں جدو چکی نا انہیں پھڑی ایک تے آ 2 ہاتھے چ گئیاں۔ انہیں کہا حکیم صاحب میں ایک نو ہاتھ پانا تے ہاتھ وچ آ 2 جاندیاں نے۔ حکیم صاحب کہنے لگے چل انج کر ایک توڑ دے۔ انہیں جو سٹھی ٹوٹ 2 میں گئیاں، وہ کہنے لگا حکیم صاحب ٹوٹ تے 2 میں گئیاں نے، میں توڑی ایک۔ حکیم صاحب کہنے لگے وہ یار ہے ایک سی تینوں نظر 2 آندے نے، ہے ایک سی نظر تینوں 2 آندے نے، ہے ایک سی نظر تینوں 2 آندے نے۔ صحابہ تے اہل بیت اکو نے، انہاں پینگیاں نو نظر 2 آندے نے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ خبر کسی پینگے نے اڑائی ہوگی۔ آخری روایت چس بھی آ جائے گی تے بس بھی آ جائے گی۔ امام زمخشری رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے جی، آپ نے نا اپنی کتاب دے اندر
بڑی ہی خوبصورت بات نقل کی تھی۔ حضرت ابو رافع میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذاتی غلام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حضور دے چچا نے بطور گفٹ حضور نو عطا فرمایا سی کہ حضور اے میری طرف کلمہ پڑھن تو پہلا حضرت ابو رافع نو حضور نو گفٹ دیتا، لو جی میری طرفوں آج تو بعد تہاڈا غلام ہے۔ جدو حضرت عباس نے کلمہ پڑھ لیا نا تے حضور نے اپنے چچا دے کلمہ پڑھن دی خوشی دے اندر ابو رافع نو آزاد کر دیتا۔ اور حضور دا ذاتی غلام آپ فرماندے نے کہ عرب دے اندر نا ایک کھیل بڑا مشہور سی جنہوں مداحی کیا جاندہ سی۔ آج ساڑھے بچے